13ই ডিসেম্বর কর্ণাটক সরকার জানানোর পরে কেন এই ওষুধ সরকারি হসপিটালে ব্যবহার করা হবে? এটা তো অভয়ার মতো সরকারের দ্বারা খুন হলো। সরকারের দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞান ফেল করতেই পারে, কেউ অমর নয়, কিন্তু এটা তো আমাকে স্বীকার করছে যে 13ই ডিসেম্বর নয়, 10ই ডিসেম্বর আমরা জেনেছিলাম। স্পেশাল সেক্রেটারি, আমি পোস্ট করেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে, দেখবেন। এবং আমি তারপরে বললাম এই 4 জনকেই এই 20 স্যালাইন আপনারা দিয়েছেন গোটা পশ্চিমবঙ্গে, না আরও অনেককে দিয়েছেন? উত্তর দিতে পারেনি। এবং আমার বিশ্বাস কয়েক হাজার বা লক্ষাধিক হবে গোটা রাজ্যের সমস্ত সরকারি হসপিটাল, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, মেডিকেল কলেজে এই 20 ওষুধ 10ই ডিসেম্বরের পরে প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছে যে কিডনি নষ্ট হবে। আমার কথা নয়, আমি ডাক্তারি পড়িনি। এবারে বলুন, সরকারের কোনো দায়িত্ব কর্তব্যবোধ নেই? এবং কালকে আমি বলেছিলাম আপনাকে 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কারণ আমরা সবাই জানি যিনি চলে গেছেন তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ভগবান দেয়নি। আপনাকে চাকরি দিতে হবে। এই বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ কি হবে? আমরা তো আছি, আমরা তো সরকার নই, আমরা বিরোধী দলনেতা, আমি একজন এমএলএ, আমাদের সাথীরা আছে, আমাদের দল আছে, আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো। কিন্তু আজকে কলকাতা হাইকোর্টে আমাদের ডাক্তার বিশ্বপতি মুখার্জি এবং কৌস্তব বাগচি অ্যাডভোকেট মামলা করেছিলেন গত সোমবার। আজকে সেই মামলাতে প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে সাধারণ ক্ষতিপূরণ নয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আপনার পরিবারকে দেওয়া উচিত। এই জেলায় নেই এমপি এমএলএ, সব তো ওদের। এখানকার পঞ্চায়েত তৃণমূলের, পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের, জেলা পরিষদ তৃণমূলের, এমপি তৃণমূলের, এমএলএ তৃণমূলের, सरकार उधर। दादा मामूनी रुईदास के बाद फिर से एक बच्चे का मेदिनीपुर अस्पताल में डेथ। अरे ये हादसा बहुत होगा। पिछले कई महीने से ये पॉइजन सलाइन थ्रू इंजेक्शन ये घुसा दिया बहुत सारे पेशेंट, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट। इसका आंकड़ा 1 लाख भी छोड़ सकता है। हमारी डिमांड है उसको आइडेंटिफाई करके, पेशेंट रजिस्टर्ड भी है, मेडिसिन रजिस्टर्ड भी है, उसको इलाज के लिए तुरंत स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने पड़ेगा। और अपना कैपेसिटी नहीं है तो आप एम्स और दिल्ली का सरकार का सहारा लेते हुए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट है, ये जनस्वार्थ का मुद्दा है। और कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, बड़ा लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। आम आदमी का, किसान, मजदूर, गरीब और लो पेड एम्प्लॉय जो है उनका घर का लोग ही हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर का रिश्तेदार सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, फॉरेन में जाता है। इसलिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। उसका तो जो नुकसान होना था हो ही गया। आगे नुकसान होने रोकने के लिए सरकार को जो कदम उठाना चाहिए वो कदम अभी तक नहीं उठा रहा है। इसलिए कल स्वास्थ्य भवन में भी गया, आज उनका घर में भी आया है। आगे का दिन भी एज ए नेता प्रतिपक्ष के नाते बंगाल की जनता को रक्षा करने के लिए जो काम करना पड़ेगा मैं करूंगा। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि चिकित्सकों का गाफिलती है। पूरा गलती है स्टेट गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का। यस्टरडे आई विजिटेड in Shastha Bhavan in front of media. The special secretary said they properly informed on 10th December 2024. और जो आरएल जो सप्लाई है ये सेंट्रल स्टोर से सप्लाई होता है। ये कोई परचेज करने का पावर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नहीं है। सेंट्रल स्टोर में पूरा के पूरा आरएल का सप्लाई, टेंडर, प्रोक्योरमेंट, स्टॉक स्वास्थ्य भवन विधाननगर में है। দাদা আপনি আন্দোলন করার পরেই চৌধুরী দেবীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, উনি সব সর্বদা সাসপেন্ড করেন না, ওনার দপ্তর সাসপেন্ড করবেন কি করে? ওনার বাড়ির লোক মমতা ব্যানার্জির দপ্তরের ওএসডি, সিএমওতে
সাসপেন্ড করুন। আপনার জন্য ওনাকে সরানো হয়েছে। সিআইডি তদন্ত করতে পাঠিয়েছে আরজিকরের মতো প্রমাণ লোপাটের জন্য। আমি গতকাল বলেছিলাম চিফ জাস্টিসকে মুখ্য সচিব লিখুক, একজন সিটিং জাজের নেতৃত্বে সিআইডি থাকলে সিবিআই থাকুক, আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের থাকলে ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটি থাকুক। তাহলে সিট বানিয়ে প্রপারলি নিউট্রালি করুন। ভাই আমি যোগাযোগ রাখবো ছোট, আমি একটা ফোন করেছি, একটু পরে বেরোবো। মা আপনি ফোন করবেন না, চিন্তা করবেন না, একদম আছি, একদম আছি, যা বলে গেলাম।